So dito guys, sumali pala ako sa Team Recruit at nagpanggap tayong di marunong mag-funny. Panoorin nyo ang mga reaction nila. Let's go. Dal TV. Ayusin na lang, ayusin na lang. Ano yan? Ano yan? Wow, grabe Pani. Lakas di puta ka. Oh, laka nung cable yan, Pani. Grabe no Bulok cable funny. yan. Ano yun? Bulok mag-funny, galingan mo. Putang inang funny yan, Volking. Marami pang energy. Oh, ano yun? Wala to Funny, sablay. funny. Bulok. Wala, sablay. Sinali nyo pa kasi. Kayo yung nag-recruit eh. Hindi Ba't namin sinali kasalanan. yan, bulok? Sinali nyo pa kasi. Tangin naman funny yan, bulok. Oh, ayan na. Oh, asa. Tere, simulan na atin music please. Yawa mag-funny. Makapatay ka din. Chamba pa. Chamba, with cable. Low yun. O, di ba? Low lang. Pag low lang, dun lang, dadalaw. KS. Low HP Tol, yun. patay. Nakikinig ka ba? Wala, Namatay yan. wala. Wala, KS. Yan, KS. Uy, gago. Nakitaan. Kaya mag-chok. Oh. Oh, literal na tank yung Granger natin. Uy, funny, galing mo naman. Bago pinapakita na Walang palo eh, no? Hindi na ako makagalaw. Dalawa. Nice one. Kinigina mo? Titipi ka pa. Gago. Ay, tol. Bago freestyle yung pa ni Solid. Palo Wala. kasi eh. Oh, grabe yung pa ni Tol. Bago. Cable sa bakla. Keyboard. Grabe oh. Grabe. oh. Palo oh. Grabe min, palo. Grabe ka na. Naubos yung energy ko kakatawa. Grabe, Tol. Eh, palo.